हेलो एवरीवन, आज आम क्लास 10th भौतिक विज्ञान प्रथम चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण स्टार्ट करवा। तेज प्रथम आम जाना कि रासायनिक प्रतिक्रिया माने कौन। जो प्रक्रिया गोटे नुआ केमिकल सृष्टि होता है ताकू आम रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कही था। जमीक मैग्नेशियम फीता को जदि आम जलैबा तेरे यह ऑक्सीजन साहाय्य से कौन हम ना जल जलिकी कौन हो पाउंस हो जो पाउंसटी सृष्टि है आम कौन कही था ना मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली कही था। तो एथिरे गोटे नुआ केमिकल सृष्टि है जार नाम हूँ कौन मैग्नेशियम ऑक्साइड एवं यह तार पूर्वावस्था को फेरी पार ना माने यह कौन रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन समय जो प्रतिक्रिया होता है ताकू ही आम रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कही था। एथिरे गोटे ओब्वियसली गोटे नुआ केमिकल सृष्टि होता है। ओके, किसी डेली लाइफ एग्जांपल देखिबा जेमिति कि अंगुर रही पचिगले खटा लगे। जदि आज अंगुर आनी तो आज टेस्ट ठीक ठाक आसो कि 2 दिन पर जब तुम खाइब तो निश्चित भाव ताहा आमको खटा लगे। तो यही प्रोसेस टी खटा लगे पर्यंत आज ठारू 2 दिन मध्य जो खटा लगे पर्यंत जो प्रोसेस है ताकू आम कौन कही रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कही था। ओके, लुहा कंटा आर्द्र वायु पटरेले से जंक लगी जाए। ओके, तो लुहा कंटा जदि आर्द्र वायु माने कौन ना जो वायु जलीय बाष्प थाए आम कौन कहते आर्द्र वायु कहते। तो आर्द्र वायु जदि पड़ रही कौन लगी जंक लगी। तो यही प्रोसेस को यही प्रक्रिया को मध्य आम कौन कही रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कही। खाद्य हजम होगा बेले फूड डाइजेशन मध्य गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे केमिकल रिएक्शन। खाद्य रंधा होगा बेले खाद्य जिते रंधा जाए माने आम जो खाद्य रोषे करता तो ताहा भी गोटे कौन आमर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो रासायनिक समीकरण माने केमिकल इक्वेशन विषय में आम पढ़ा। ठीक, तो रासायनिक समीकरण कौन ना जितेबाला आम संकेत एवं फर्मूला साहाय्य कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शे था आम रासायनिक समीकरण बोली कही। सिंपल किसी ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया है केमिकल रिएक्शन है आम कौन करिया ना फर्मूला और संकेत साहाय्य दर्शेबा लिखा। तो ताको आम कौन कहबा ना केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जदि आम कार्बन मोनोक्साइड को वाटर सहित रिएक्शन माने कार्बन मोनोक्साइड वाटर सहित प्रतिक्रिया करियो तो कौन हम ना मिथाइल हाइड्रोक्साइड सृष्टि हम। ओके, मिथाइल हाइड्रोक्साइड सृष्टि हम। ठीक, तो यह को ही आम कौन ना केमिकल फॉर्मूला जहाँ भी आमर अच्छी केमिकल फॉर्मूला संकेत आम जहाँ भी प्रीवियस क्लास मानक पढ़ते जमीक 7th क्लास रे आम संकेत माने मौलिकर संकेत यौगिकर संकेत विषय पढ़ते सेगुड़ी यूज करके आम कौन ना आमर केमिकल इक्वेशन को लिखा। ओके, तो सेमिति जमीक कि आउ गोटे एग्जांपल देखिया कि कार्बन सहित जदि ऑक्सीजन रिएक्ट करे माने प्रतिक्रिया करे तो कौन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य नाम कौन अंगारकाम्ल बा अंगारकाम्ल संकेत हूँ CO2। ठीक, सेमिति कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को जदि आम कौन करिया ना वाटर सहित रिएक्शन करिया बा वाटर सहित प्रतिक्रिया करिबा तेबे कौन हम ना से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे परिणत हो। ठीक, केमिकल इक्वेशन बा रासायनिक समीकरण फॉर्मूला साइड जदि AQ लिखाई थाए तार मीनिंग होची एक्यूएस। तो तार मीनिंग कौन ना जल रे द्रवणीय बा द्रवीभूत। जल द्रवणीय माने ना जल रे से जिनसटी मिसी जाउथबा कंप्लीटली जेमिति कि हमर लूण आ पानी। तो जदि आम लूण पानी को मिक्स करिया तो लूण कौन हम मिक्स हो जिवो प्रॉपर्ली। अच्छा, कौन सी फॉर्मूला साइड जदि G लिखाई तो तार मीनिंग होची गैस। ता छड़ा आमर जो तीर चिन्ह ऊपर को थाए। ओके, ता मीनिंग आम कौन बुझा ना गैस रो निर्गमन है। ओके, ठीक, तो तापर कौन अच्छी ना कौन सी फॉर्मूला साइड जदि L लिखाई थाए ब्रैकेट देखी तो तार मीनिंग होची लिक्विड बा तरल। कौन सी फॉर्मूला साइड जदि S लिखाई थाए तार मीनिंग होची कठिन बा सॉलिड। कौन सी फॉर्मूला साइड जदि PPT। ओके, PPT माने कौन प्रेसिपिटेट बा ताको आम कौन डाउन एरो देकी लिखि था। ठीक, तो ताको आम प्रेसिपिटेट बोली कही था जहाँकि इनसल्युबल इन वाटर जहाँकि जल रे अद्रवणीय जल रे से मिसे
ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିସିପିଟେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରିସିପିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତିକି H2 ସାଇଡ଼୍ରେ G ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍, O2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍, G ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ। H2O ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା H2O, ଯାହାକି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍, ତ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୀର ଚିହ୍ନର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ବାମ ପଟକୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି, H2 ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ। ସେମିତି ତୀର ଚିହ୍ନର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିକାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଓକେ, ଏସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ନେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତେବେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲି କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍, ତା ସହିତ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବା। ଓକେ, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ଦେବା। ଠିକ୍, ତ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ବି ନିର୍ଗମନ ହୋଇପାରେ। ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି, ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜ ବି ହୋଇପାରେ। ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିସିପିଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯାହା ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଯାହା ଜଳରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବା, ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିସିପିଟେଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଘଟିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତୁମ୍ବାଇଙ୍ଗାମ 1.1। ତ ତୁମ୍ବାଇଙ୍ଗାମ 1.1ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ନେବା 2 ସେମିର। ଠିକ୍, ତାକୁ ଆମେ ଜଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇବା ତାହା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଶିଖା ସହିତ ଜଳିବ, ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ଶିଖା ସହିତ ଜଳିବ। ଠିକ୍, ଏଥରକ ଧଳା ଶିଖା ସହିତ ଜଳିବ। ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଏହା ଧଳା ପାଉଁଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାଟି ଜଳିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଧଳା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଧଳା ପାଉଁଶର ନାମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ MgO, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍, ତ ଏହି ଯେଉଁ ଧଳା ପାଉଁଶର ନାମ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାର ସଂକେତ କ'ଣ MgO। ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ତୁମର ମନେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଦିଅ, ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦିଅ। ଠିକ୍, ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଏହି ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ହେଲ୍ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଳିକି କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ କେମିକାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ହିଟ୍ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ହିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ହିଟ୍ର ସିମ୍ବଲ ଡେଲ୍ଟା। ଠିକ୍, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆଉ ତାପ ଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ବା ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ଓକେ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍, ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତା ସହିତ ତାପ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତାପ ଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍।
जो रासायनिक प्रतिक्रिया ताप शोषण होता है ताकि आम ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कहते बा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली मध्य आम कही था। ठीक अच्छे। अच्छा तापर आम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा कि तुम्बेंगम 1.2 ना लेड नाइट्रेट माने PbNO3 होल ट्वाइस जे कि एक्वस माने जल रे द्रवणीय एक्वस माने कोन जल रे इनसोल्युबल इन वाटर जल रे द्रवणीय माने लेड नाइट्रेट को आम पोटेशियम आयोडाइड सहित जितेबाला आम रिएक्ट करबा बा प्रतिक्रिया कि ए दुई जन प्रतिक्रिया करेंगे से कौन हम ना लेड आयोडाइड आ पोटेशियम नाइट्रेट सृष्टि हो। तो यही रिएक्शन को आम कौन करार अच्छे मन रखार अच्छे कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड माने रिएक्ट कले कौन सृष्टि हो लेड आयोडाइड आ पोटेशियम नाइट्रेट सृष्टि हो। ठीक नेक्स्ट आम तुम्बेंगम 1.3 देखिए जिते आम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया कराइबा से कौन ना जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ठीक तो यह आमको मन रखार अच्छे तुम्बेंगम 1.1 कौन थिला ना मैग्नेशियम फीता को जड़ेले मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हुए धला पन्नर शिखा सह गोटे धला पाउंस सृष्टि आम मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली कहते। नेक्स्ट तुम्बेंगम 1.2 कौन थिला ना तुम्बेंगम 1.2 रे आम देखिले कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सहित जदि आम रिएक्ट कराइबा प्रतिक्रिया कराइबा तेबे लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट सृष्टि होता है। ठीक आज वीडियो रे आज आम एतिकी ही पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आम आहरी आगू पढ़ा। थैंक यू।